देखिए आज भंडारा है, दूसरा भंडारा का दोपहर में चावल सब्जी हो रही है और कल है खीर है और भंडारा का आयोजन किया गया है। भंडारा का সকল চরণে নিবেদন করব कर रहा है, प्रसादी चढ़ता है। পরিক্রমা করে প্রণাম করে আমরা জয় দিচ্ছি অনুরোধ করব চেয়ারে কেউ বসে बनाया जा रहा फ्राई करके, उसके बाद मतलब চেয়ারে কেউ বসে না और আর সকলকে पूजा के समय में जब नहीं रहेंगे पूजा ये सब नहीं दिया जाता है। আস্তে আস্তে हम लोग भी आइए और भगवत का কেউ দাঁড়িয়ে যাবে और যদি আরো प्रोग्राम का आनंद लीजिए। শারীরিক প্রবলেম থাকে वो फोटो সেটা আলাদা বিষয়, তবুও যদি নানা তবে আমাদের মূল মঞ্চ যে জায়গাটা আমরা করি প্রদর্শন করি পরিক্রমা করি সেই জায়গাটা থেকে মুখোশ করে দেওয়া ভগবানের সামনে ওই জায়গাটাতে কিন্তু দাঁড়াবে না, হয় প্রদর্শন করুন না হয় স্থান ত্যাগ করে অন্য যদি